कैसी तू कनगराए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों में राय सिलोड़ी की यात्रा मैनू तेरी याद आवे सजना तेरे बाजू दस दे दिल किंज लगना मैनू तेरी याद आवे घूमने पाहिजे हेर्न पाइन्छ ढुगा लगायो नि ढुगा लगाएन कि के राख्ने के भन्नु त्यो केटा मलाई त अघिको बाटो चितामा खाने भन्नु श्रम ल्याउँदा चिज आफै त नआउँदैछ त्यहाँ त इन्टरभ्यूमा गएर सोच्छ পীড়িতের দেওয়ানা গো আমি শ্যাম পীড়িতের দেওয়ানা গো শ্যামের বাঁশির দেওয়ানা তারে আয়না দেও গো সখী সইতে পারি না তারে আয়না দেও গো সখী সইতে পারি না মধুর সুরে ডাকে বাঁশি মধুর সুরে ডাকে বাঁশি ঘরে রইতে পারি না তারে আয়না দাও গো সখী সইতে পারি না তারে আয়না দাও গো সখী সইতে পারি না हेलो ब्लग बना के कहाँ जाती हो त्यो आफ्नोमा भिडियो गर्न गिरा गिरा गिरा